Ha? Nanay. Ba't nakaraan? Nanay. 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 Yan na si Shai. Ay, chicken. Sila ba nandyan? Opo. Sige. Ingat ka ah. Good morning po. Morning. Good morning. Sila Nicole po. Hoy. Sige po. Hello. Wala, Heidi na po siya. Wala sila? Okay lang kung sino lang nandyan. The flower is there. Good morning. Good morning. Hello. Good morning, Bia. Good morning, Bia. Good morning, Labi. Hi, hi. Okay ka na? Nawa ng Diyos. Ayan, okay na yung kanyang sugat. Hindi na bingot. Ang isang katawan nino. Sino? Ni Kristo. Sige. Katawan ni Kristo. Ang iisang katawan ni Kristo. Pinapahirapan mo talaga ako, Bia. Welcome. Thank you. Welcome. Nagpababa. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, and very good. Small only. Up. Up. 2. Parang ang ganda sa part tayo yan. Siguro tinatawag nilang garden. Bye-bye.